जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण आपण मानू मोर यही चैनल को स्वागत। तो बंधुगण देवदेव महादेव जेते शीघ्र निजर भक्त मानक उपरे प्रसन्न होइथांती सेते शीघ्र से मध्य निजर भक्त मानक उपरे क्रोधित हो जाती। हेले महादेव निजर भक्त मानक उपरे सबुबेले प्रसन्न होई रही थांती। आउ जेउ भक्त तांकर आराधना करिथाए सेही भली भक्त मानकु केबे भी महादेव निराश करती नहीं। आउ जदि कौनसी व्यक्तिंको उपरे महादेवंकर कृपा दृष्टि रही जाए तेबे सही व्यक्तिर जीवन में आसवाकु थिबा समस्त असुविधा समाप्त हो जाई थाए। तो बंधुगण आज आपण माने एही वीडियो रे जानिबाकु पाइबे कि एपरी 6टी नाम विशिष्ट व्यक्ति मानक संपर्क रे जेउ नाम गुड़िकु साक्षात महादेवंकर अंश बोली कहा जाए। आउ एही लोक माने महादेवंकर सबुठारु बड़ भक्त बोली कहा जाई थाए। तो बंधुगण ज्योतिष शास्त्र अनुसार महादेव सदा सर्वदा एही भली लोकमानंक उपरे निजर कृपा दृष्टि रखि थांती। आउ एमानंकु निजर भाग्यर संपूर्ण सहयोग मध्य प्राप्त होइताए। आउ भगवान महादेवंकर कृपारु एमानंकर जीवन रे सफलता आसीथाए। आउ भगवान महादेवंकर कृपारु एमानंक मध्य रे सबुबेले बुद्धि एवं ज्ञानर संचार लागि रहिताए। तेणु एही नामर लोकमानंकु भगवान शिवंकर अंश बोली कहा जाए। आपण मानंकु एहा कहि रखुछु जे एही नामर लोक माने कार्यक्षेत्र रे सबुबेले उन्नति करुथिबार नजर को आसंती। आउ एही नामर लोक माने सफलतार नुआ पर्याय हासिल करिथांती। आउ एही मानंक मध्य रे गरीब और असहाय लोक मानंक प्रति सबुबेले प्रेम भाव रहिथाए। तेणु एही व्यक्ति मानंकर समस्त कार्य समय पूर्वरु पूरण हो जाए एवं सामाजिक क्षेत्र में एमानंकु उचित स्थान प्राप्त होइथाए। आउ मध्य आपण माने जानि रखंतु जे एही नामर व्यक्ति मानंकु भगवान शिवंकर अंश बोली माना जाइथाए। आउ भगवान शिवंकर अंश एही कारणरु कहा जाए जे कारण एही नामर लोक माने बहुत निर्भीक एवं लीडर स्वभावर होइथांती। आउ एही लोक माने निजर जीवन रे हारिबा शिखि नाहांती। आउ निरंतर सफलतार पाहाच चढ़ी चढ़ी चलती। आउ एही लोक मानंकु मध्य बहुत अधिक क्रोध आसी थाए। हेले एही लोक मानंक मध्य रे बहुत अधिक सहनशीलता शक्ति रही थाए। तेणु एही कारणरु एही लोक माने निजर क्रोध उपरे काबू करिनियंती। आउ एही लोक माने निजर जीवन पथरे निरंतर आगकु आगकु बढ़ी चलती। एही नामक लोक मानंकु भगवान शिव भोलानाथंकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। आउ एही लोक माने सेमानंकर जीवन रे कदापि काहा सहित खराब व्यवहार करती नहीं। तेणु एमानंक सहित सदा सर्वदा भल ही भल होइथाए। आउ एही नामर व्यक्ति मानंकु भगवान शिवंकर पूजा एवं आराधना करिवा आवश्यक, जहा फल रे भगवान शिवंकर एमानंक उपरे कृपा दृष्टि सदा सर्वदा लागि रहिबो। आउ भगवान शिव एही लोकमानंकर समस्त मनस्कामना गुड़िक पूरण करिथांती। तेणु बंधुगण चलतु आपणଙ୍କୁ कौनसी डेरी न करी कहबू सही नाम गुड़िक कौन कौन अटे जेउ नाम गुड़िक पाई आपण माने अपेक्षा करिसंती। तेणु आपण मानंकु अनुरोध एही भिडियोटी को आपण माने शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ एही भिडियोटी को गोटे लाइक करी तले आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव अवश्य लिखंतु। तो बंधुगण सही नाम मध्य सर्वप्रथम नामटी हेउची ए अक्षर। आपण मानंकु कहि रखुछु जे एही ए अक्षररु जेउ मानंकर नाम आरंभ होईछि सेही भली लोक माने महादेवंकर सबुठारु अधिक प्रिय अटंती। आउ महादेव एही व्यक्ति मानंकु समस्त खराब शक्ति ठारु दूरेई रखिथांती। तेबे एही भली व्यक्ति मानंक जीवन रे जदि केपे कौनसी समस्या आसी थाए तेबे महादेव एमानंकु सही सबु परिस्थिति रक्षा करिथांती। बंधुगण द्वितीय नामटी हेउची आर अक्षर। हाँ बंधुगण जेउ व्यक्ति मानंकर नामर प्रथम अक्षर आर रु आरंभ होइथाए सेही भली लोक मानंकु महादेवंकर सबुठारु निकटतर लोक बोली कहा जाइथाए। एही नामर लोक मानंकु महादेव सबुआडु साहाय्य करिथांती। जदि एही लोक मानंक सहित कौनसी अन्य व्यक्ति शत्रुता करिथाए तेबे सही भली व्यक्ति मानंकर खराब समय बहुत शीघ्र आरंभ हो जाए। तापर अक्षरटी हेउची
डी अक्षर ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନାମ ଏହି डी ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଲୋକମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତି ନିକଟତର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଲୋକମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦେବ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ଏହି ନାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପି ଅକ୍ଷର। ଏହି ପି ଅକ୍ଷରର ନାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବ ଖୁସି ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପି ଅକ୍ଷରର ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବହୁତ ସଫା ଅଟେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଛଳ କପଟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ମହାଦେବ ଏହି ନାମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ବାଧାବିଘ୍ନ ଠାରୁ ଦୂରାଇବାର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଭି ଅକ୍ଷର। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭି ଅକ୍ଷରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମହାଦେବ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ନାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିଥାଏ ତେବେ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଲୋକମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଧିକ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ମହାଦେବ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଏସ୍ ଅକ୍ଷର। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଏସ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବା ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ନାମର ଲୋକମାନେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହାଦେବ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଏଠାରେ ରହିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଅଟେ କି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ସେମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।